السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، اليوم نبعث لكم هذا الميساج، يعني ميساج عاجل لازم تنشروه في كل البلد. شفت بأن فيه ميساجات أخرين، ولكن معليش احنا نوزعوا الميساجات تبعنا، وكل ميساج بطبيعة عنده الصفة تاعو وعنده الشخصية تاعو. احنا نريد نريد بهذا الميساج أن الشعب الجزائري كله، ولا سيما السلطات الجزائرية، تشوف واش راهم عايشين الجزائريين منذ الجمعة الماضية في مطار اسطنبول، في مطار تركيا. شوف كيفاش عايشين، خلاوهم في حد ذاتهم لا ماكلة لا شراب، ومسجونين في داخل المطار، ما يجموش يخرجوا لبرا. علاش؟ لانهم عملوا لوريجسترمون ودخلوا لا زون فرانش، ومن تما ما يجموش يعاودوا يخرجوا غير الا عاودوا عندهم اجراءات واحده اخرى. بالك كملت لهم فيزا، اللي عنده فيزا كملت له الفيزا بالك، فما ما يجموش يعاودوا يدخلوا. وحتى يخرجوهم يعاودوا يدخلوا باش يقعدوا يعمدوا تما الى كملوا امورهم. كاين اللي مشى على العلاج، وكاين اللي مشى على الدراسه، وكاين اللي مشى على التجاره، فعندهم حج باش يرجعوا. عملوا لهم لونجسترومون، دخلوهم لداخل، من بعد الطيارات ما جاوش. فهذا الشيء جنون. هذا هاد الصور يجيو غير حنا الجزائريين، ما يجوش شعوب اخرى. كامل العالم واقف، ما سمعناش بحاجه كما هذه، نسمع بها غير على خاطر الجزائريين وفين في تركيا. فالرجاء اسمعوا هذا الشريط اللي جاء البارح، وشكوى من يعني شوفوا كيفاش كانوا يضربوهم في المطار. شوفوا. يجروا من وراهم ويضربوا. الناس دايخه من هي ما نقدرش نفوت باسكو يضربوا، ما يهمهمش مراه ولا راجل. زادوا هبطوا القوات تاعهم. هما كيف السيد هذا حبس قلبه، راهم يجيبوا حيديروا له لي زاباراي. ها هو كي يطايش او من هي ثاني يضربوا. من هي ثاني قاموا يضربوا فيهم. نصاد الزلاهق والقنصل لا علاقة راقد. ها هي الشرطة تضرب، هاي تضرب وتحاوز فيهم. ها لازم هذه الحكمة تاع انكريزة ومعها طبيب جزيري. هاي كي تضربت حتى هي من شوك. بعد واش نبعثوا للسفارة. الهارب يعمروا الوحوش هاربة يا حرارة قلبها. حل عليه حل عليه يا جماعة، حل يتنفس. تسعمائة جزائري، شباب ونساء وأطفال وعجائز، مرميين في المطار، ما يجيبولهمش حتى الماكلة. كاين غير جمعية تاع الجزائريين يعيشون في تركيا، يجيبوا لهم الماكلة كل عشية وبكل مشكل. البارح مثلا حتى الثلاثة تاع الصباح باش جابوا لهم ساندويتش للعشاء. يعني شي يجنن. شي لو كان يصير الواحد من الاوروبيين في بلد تاعنا تصير مشاكل كبيره. وحنا جزائريين مرميين، السلطات ساكته، القنصليه ساكته، السفاره ساكته، الخطوط الجويه الجزائريه لو شيف ديسكال تاعها ساكت.
انا مانيش عارف هذا حتى الان، يعني مازال ما عمقتش الموضوع. مانيش عارف الى الطائرات اللي ما جاوش هم طائرات تاع الخطوط الجويه الجزائريه ولا تاع خطوط جويه تركيه. فكيف ما كان يعني في الوضعين لما القانون لما تسجل مسافر ويدخل لازون فرونس، يعني من بعد التفتيش نتاع الشرطه وبعد التفتيش تاع الديوانه، ويدخل في انتظار الاقلاع. لما يكون في هذا الوضع لازم يكون على مسؤولية الشركة اللي دخلته بكل الطرق، ولو أن الآن الوضع تاع الآن الوضع شوية خاص. لازم ما دام عمل التسجيل ودخل في داخل لازون فرانش لازم تتكلف به الشركة اللي خدته. فأنا مانيش فهمان من الجمعة وهما المرميين في لازون فرانش بلا حتى واحد ما يخمم فيهم. هذا والله هذا سيتان كريم، سيتان كريم كونتر لومانيتي، باسكو يا 900 بيرسون، ماشي اون بيرسون ولا دو، يا 900 بيرسون. فانا نطلب منكم يعني التعمق في هذا الموضوع، ونخليكم تسمعوا الشريط الثاني جاني اليوم فنشوفوا هذا الشريط واش يقول، ومن بعد نرجع لكم. Vous en avez sûrement entendu parler depuis quelques jours déjà. Il s'agit du calvaire des Algériens qui sont à l'aéroport d'Istanbul. Alors, plusieurs cas ont été médiatisés via les réseaux sociaux, très peu par les médias traditionnels, télévision, radio et presse écrite. Alors, on entre en contact ce matin avec Esma Selma et Souril Boukermoun. Alors, c'est un couple d'Algériens qui se trouve actuellement à l'aéroport d'Istanbul depuis vendredi matin. Esma et Souril, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à l'aéroport d'Istanbul depuis vendredi matin. Vous deviez prendre un vol Air Algérie, non pas Turkish Airlines, et vous avez été abandonné sur place. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a commencé à entendre que les vols étaient annulés un par un. Du coup, on s'est rapproché d'Air Algérie, et vous faites on fait un recensement. Et comme ça, on comme sur des vols de rapatriement. حطينا اسمنا ومن بعد plus aucune nouvelle d'Air Algérie. Du coup on s'est déplacé directement à l'aéroport. جينا الجمعة حنايا l'aéroport. نهار الجمعة كي جينا ils nous ont dit il y a 4 vols de rapatriement. On s'est enregistré, فعنا les bagages ديالنا, on a fait toute la procédure, دوزنا par la PAF et on est en zone d'embarquement en tout cas. Et au final, toutes les personnes qui étaient avec nous راحوا في les 3 premiers vols et le supposé 4e vol n'est pas venu. Air Algérie. Alors, si on comprend bien, c'est-à-dire que les 3 premiers vols ont rapatrié des vols Air Algérie et le 4e qui devait vous rapatrier, vous et d'autres passagers, n'est jamais revenu. Oui, c'est ça. Alors, mais quelle est la situation sur place? Qu'est-ce qu'on vous répond? Est-ce qu'il y a une représentation d'Air Algérie à l'aéroport d'Istanbul ou est-ce qu'il n'y a plus personne et vous êtes livré à vous-même? La dernière fois où je suis venu chef d'escale, c'était le jour J, يعني 22h40 كي ما جاتش الطياره قالنا صبروا ما نقول لكم ساعه ما نقول لكم زوج من تما زاد بان كاع. C'est-à-dire qu'il n'y a ni Air Algérie, ni un représentant d'Air Algérie, ni un représentant du consulat, ni un représentant de l'ambassade. Alors, Air Algérie complètement inexistant. Le consulat, on l'a demandé. On l'a demandé pour discuter avec eux. Il y a eu un retour من عندهم, mais pas de solution, en fait. نعيط لهم في التليفون, moi-même personnellement je les ai eu ce matin au téléphone, هضروا معايا, mais il n'y a pas vraiment de solution proposée. J'ai demandé une prise en charge ici, un confinement ici ou là في الجزائر, on n'est pas contre. Et قالوا لي il n'y a pas moyen de le faire. Les hôtels apparemment ont fermé, ils n'acceptent plus الناس اللي يجيو يدخلوا لعندهم. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'aéroport international d'Istanbul, vous êtes combien au juste? شوف كاين 3 فول تاع تيكا اربوس وكاين ان اربوس ثاني تاع الجيري دونك نقولوا ندوروا في الميل هذا في لا زون دومباركمون يعني في سودوان وكاين ثاني راهم برا يستناو يدخلوا. Donc vous êtes en zone d'embarquement, vous êtes plus d'1 millier d'Algériens et vous êtes là, c'est la seule nationalité qui est sur place? C'est la seule. أول ما غلق l'aéroport غلقوا كاع لي فري شوب دونك il y a plus rien. غلقوا كلش en fait, ils ont tout barricadé, ils sont en train de restreindre la zone اللي نقدروا نخرجوا فيها وين on circule. Et ils ont séparé les personnes تاع Air Algérie, حنا رانا من جهة
les personnes تاع la TK راهم de l'autre côté. واحد ouest واحد enfin une partie est une partie ouest. Voilà. Alors, Turkish Airlines et Air Algérie. Et si je comprends bien, vous nourrissez comment? Qui va être l'eau, qui va être charbon quelles sont les commodités les عندكم اليوم؟ ما عندنا aucune commodité. عندنا لي ديستريبيوتور هنايا مي تفرغوا ما فيهم والو، حوانا نتغلقوا. دونك نستناو يا يجيبونا فطور من داك يجي على الزوج من داك على 3. البارح العشاء جابوه لنا على 3 تاع الصباح، دونك نصهم كانوا راقدين. دونك فريمون ماشي عارفه كونسيستونت، يعني يجيب لك يجيب لك خبز فيه اون ترونش تاع فروماج وين بواسون سي تو. وكل يوم ما كاش دو. مي شكون اللي يجيب لكم؟ سي اير الجيري، سي لا تركي، سي لايروبور ولا سي لامباساد؟ سي الجاليه الجزائريه المقيمه باسطنبول، يعني كاين اسوسياسيون راهي تدخل من الفوق وما تجي تلحق لنا الماكله، يعني توت اون بروسيدور يعني باش يجوزوا ويفيريفيو وكاع فريون اكس وكاع يديك، دونك تلحق لنا فريمون غوطا. Vous sentez comment à l'heure actuelle après près de 96 heures dans un aéroport? Complètement délaissé. Et encore, nous, on est jeunes, on peut supporter je suis à choc, mais il y a avec nous des vieux, il y a des enfants, il y a des bébés à Médoro. Des nourrissons. Exactement. Le truc, c'est que il y a des familles, on est délaissés. Il y a des familles, il y a des gens qui ont des familles qui ont 3 دراري 2 دراري كاين اللي ils ont des bébés, ils ont besoin de lait pour le bébé وما عندهمش. Ils ont demandé des couches, جابوا لهم une seule couche par bébé. Depuis une semaine qu'ils sont là, عطاو لهم une couche pour le bébé. Vraiment c'est des conditions extrêmes. Au vu que déposينا les bagages تاعنا دونك رانا بحوايج depuis une semaine، دونك ما بدلناش كاع، ما كاش هيجيان كوا. Et dans un contexte où on a un virus mortel, il n'y a pas de J'allais vous dire, sur le plan sanitaire, ça donne quoi au juste? Est-ce qu'il y a des médecins, les Ramidjou Chofokom, est-ce qu'il y a des médecins qui vous rendent visite? Est-ce que vous subissez des contrôles? Non, justement. Ça fait une semaine qu'on est là, où on a un virus mortel, il a touché le monde entier. Un médecin, il a vu la température, ou la chef, s'il y a quelqu'un qui a des symptômes. Rien du tout. Et la zone, ce qui fait qu'avant qu'on on pratiquait, je suis à la distanciation sociale. Mais là, maintenant, les zones, ce qui fait qu'on est obligé de rester كامل هنايا. Demandez des bavettes, ما كاش هذا اللي لابسها من الجمعة. كاين اللي هاند سانيتايزر كانوا معلقين دوكا فرغوا كاع يوتيليزيناهم خلاص ما كاش، ما عادوش يرشارجاو. هذا ما كان عندنا غير حاشاك واشروم ريست روم نغسلوا يدينا ونعاودوا نولوا. Et pour l'instant, il faut rappeler, personne ne vous a contacté, ni Air Algérie, ni l'ambassade, ni le consulat, ni la Turquie. Aucune solution n'est prévue pour vous. Non. Air Algérie complètement absente depuis l'enregistrement en fait. Ouais, ça venait à l'enregistrement après. Est-ce que depuis vendredi, depuis que vous êtes arrivé, est-ce qu'il y a eu d'autres passagers, les lahou comme la zone d'embarquement? Non. Non, rien du tout. On est les derniers les دخلوا السودان. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que votre message est passé. Je vous souhaite beaucoup de courage. On rappelle les conditions difficiles qu'on fait au Malium. Alors, pas de nourriture, pas de couches pour les bébés. Il y en a beaucoup d'ailleurs dans cette zone. Plus d'un millier d'Algériens, enfin près d'un millier d'Algériens qui se trouvent dans la zone internationale de l'aéroport d'Istanbul, livrés à eux-mêmes, 3 vols de Turkish Airlines, 1 vol d'Air Algérie. Et aujourd'hui, vous subissez non seulement le stress d'une éventuelle contamination au virus, et de l'autre côté, les conditions qui sont rudes et difficiles. Un mot pour les autorités algériennes, parce que là, c'est vous qui vivez cette mésaventure. Quel est le message que vous voudriez faire passer aujourd'hui? On veut que يهضروا معنا ديجا يكومونيكيو معنا باسكو ما واحد ما قيمنا شي با يلقاونا حاليا هنا في اسطنبول يعاودوا يعطونا دي فيزا شي با هنا طومبورير نعاودوا ندخلوا يدونا اون كونفينمون في لي زوتيل هنا، يا يدخلونا للجزائر يحطونا في نابورت كال ولايه شي با ولا ما عندهمش الجي يحطونا ولايه قدامها يدونا شي با قسنطينه. المهم ان اوتيل وين يديروا لنا الكونفينمون ولا باسكو رانا شغل كون دي ريفوجي ما عندناش نقدروا نرقدوا فوق الكراسه تحت الكراسه دونك
Juste qu'on nous dise qu'on n'est pas oublié, qu'il y a des solutions qui vont être proposées. Parce que هكذا حنايا حتى واحد ما يهضر معانا نقعدوا غير نخمو وحدنا est-ce que نخمو فينا est-ce qu'il y a des solutions qui ils essayent de déployer ou là juste qu'on sache qu'on ait de la visibilité à la situation هذه. Merci Asma, merci Souheil, merci pour ce témoignage. يعطيكم الصحة. نتمنى لكم الصبر. Et j'espère que vous allez trouver une solution très rapidement, qu'une solution vous sera proposée très rapidement parce que Meish Benid Bikum. Et puis, on prendra de vos nouvelles d'ici 24 heures. Si on peut se recontacter, ce sera avec plaisir en tout cas. Vous avez tout notre soutien à partir d'Alger. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mahmoud. Merci à vous. سمعتوا يا خوتي؟ هذا الشريط وضح الأمر. Il s'agit de اير الجيري ماشي تركيش ايرلاين. يعني الامر في يد اير الجيري اللي زا انترودي في لا زون دومباركمون، يعني فاتوا لو كونترول دو بوليس وخلاوهم تما من الجمعه الى يومنا هذا بدون اكل، بدون. قالت لك لا دام لا كي بارلي في الشريط قالت لك باللي لو شيف ديسكال دوبوي le jour du départ où ils attendaient le 4e avion ما جاش وهما تما ما عاودوش شافوه. Ça c'est un crime. هذا déjà le chef d'escale il doit sauter. Un, le responsable de Air Algérie il doit sauter. Deux, on ne peut pas laisser une famille avec des femmes et des enfants depuis vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, ça fait 4 jours. C'est un crime contre l'humanité ça. Ça c'est vraiment quelque chose qui ne peut arriver que chez nous. يا سي بتبون هذه الامور هذه هي الاولويه نتاعك، اولويه نتاعك، لان الجاليه هذه اللي راهي نون سولمون تخاطر بالكورونا وراهي تخاطر بصحتها كما قال اخر مرميه دون ان تروك. دوك ما يجيبولناش الكورونا، يجيبولنا الكورونا والكوليرا معاها. خاطرش الا قعدوا تما في المطار والمطار مبلع لي تواليت كيفاش راهم بور 1000 بيرسون ايتترا ايتترا ايتترا. فالرجاء اخواني انشروا هذا الشريط والأشرطة الأخرى اللي تتكلم على نفس الموضوع، انشروها قدر ما تستطيعوا وطالبوا الحكومة أنها تتدخل فورا. ما كاش حتى سماح، لازم 4 تاع الطيارات ولا 5 ولا 10 تاع الطيارات يطيروا اليوم يطيروا من الجزائر ويروحوا يجيبوا هذه الجالية، ومن بعد في الجزائر نعملوا الحسابات مع هذا monsieur le ministre du transport. Il faudrait limoger le directeur de Air Algérie tout de suite le limoger. Lui il est responsable de cette histoire là. C'est pas possible de maintenir des gens comme ça dans leur poste. C'est incroyable, on a volé avec plusieurs sociétés dans le monde. Le minimum c'est qu'on nous prenait après 10 heures de vol, on nous prenait et on nous mettait dans les meilleurs hôtels. Moi, personnellement, j'ai dormi dans l'hôtel Renaissance à Tlemcen avec la compagnie Twifla. Je ne vais pas lui faire la publicité, mais j'ai Terfly qui a des billets qui coûtent 50 €. Aller-retour, des fois. Mais elle nous a pris en charge, elle nous a ramené à l'hôtel Renaissance juste parce qu'il y avait le brouillard à Oran. C'était pas pour autre chose. L'avion était là. Il y avait le brouillard à Oran et elle ne pouvait pas décoller tant que le brouillard n'était pas parti. Et puis on a décollé à midi ou à 1 heure. Une fois arrivé sur Tlemcen, parce que c'était un vol Oran-Tlemcen Charleroi en Belgique. Et une fois arrivé à Tlemcen, le commandant est sorti de sa cabine et il nous a dit: je vous informe que malheureusement je ne peux plus voler parce que on a plus de 10 heures de vol et la loi ne nous permet pas de continuer, donc on doit faire un break. On va vous ramener dans un hôtel. Il a traité tout de suite, il nous a ramené à l'hôtel Renaissance dans de meilleures conditions. On a dîné là-bas, on est resté là-bas jusqu'à 1 h du matin et puis on est redescendu à Znata et puis on est reparti vers 1h30, 2 h du matin. Donc, excusez-moi, ça c'est une société qui est plus pauvre que la société d'Air Algérie. C'est pas possible que Air Algérie se comporte ainsi avec ses concitoyens. C'est inacceptable, c'est inacceptable. Faites quelque chose. Divulguez cette vidéo, Allah yakhlikum. Allah yakhlikum. C'est pas pour la divulguer, mais c'est surtout pour faire connaissance à tous les Algériens et à toutes les autorités qui n'auront pas d'excuses par la suite sur cette situation catastrophique qui est en train de se dérouler dans la Turquie. Barakallahu fikum.